नमस्कार दर्शक बंधु। भगवान श्रीकृष्ण वास्तुशास्त्र विशेष ध्यान रखुले। से समय धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र ज्ञान देले। यही ज्ञान समस्त मानव जाति पाई अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी अटे। श्रीकृष्ण दुईटी एमिति गछलता विषय कहिसेंति जहाकू घरे लगाइले दुख एवं दरिद्रता आसी न थाए। यही वृक्ष घरर सामनारे हेबा द्वारा सही घररे बसवास करुथिबा लोकंकर केबे भी उन्नति होई न थाए। तांकु सर्वदा पराजय एवं निराशयर सामना करबाकू पड़िथाए। वास्तुशास्त्र अनुसारे वृक्षलता गछगुड़िक आम जीवनर सुंदरता को अवश्य बढ़ाई थांती। ता सहित यह वातावरण को शुद्ध रखि थांती। वृक्षरु सकारात्मक ऊर्जार उत्पन्न होइथाए जहा आम जीवन पाई अत्यंत आवश्यक होइथाए। वृक्ष नकारात्मकता को कम करी वातावरण को अधिक सकारात्मकता बनई थाए काम करि थांती। घर सामने शुभ वृक्षलता द्वारा घर उन्नति आसी थाए। ता सहित यही वृक्षलता केते प्रकार वास्तु दोष को नष्ट करि थांती। घर अगणारे थिबा गछ देवता समान आम घर रक्षा करि थाए। सेथिपाई पुराण शास्त्र रे घरर सामनारे किछि शुभ वृक्षर रोपण करिबा कथा उल्लेख रहिअछि। आज आमे जानिबा आम घरर सीमारे केउं वृक्षलता रहिबा दरकार एवं केउं वृक्ष न रहिबा उचित। जेमिति किछि वृक्ष को शास्त्र रे शुभ माना जाए सही प्रकार वास्तुशास्त्र रे अशुभ वृक्षलतार वर्णना मिली थाए। यही वृक्ष गुड़िक घरर सीमारे रहिबा अशुभ माना जाए थाए। यही वृक्ष घरर सामनारे हेबा द्वारा दुख ही दारिद्रतार सामना करबाकू पड़ी थाए। यही वृक्ष रहिबा द्वारा धनर नाश होई थाए, शत्रु मानकर वृद्धि होई थाए, मनुष्य निजर मान सम्मान हराई थाए। जानत किंबा अजाणतरे निजर घरर अगणारे अथवा घरर भितरे एमिति वृक्षलता लगाइछन्ति ताहाले ताकू तुरंत बाहर करि दियंतु। तो चलंतु जानिबा मनुष्य को केउं गछ लगाइबा उचित एवं केउं गछ लगाइबा उचित नुहे। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्व एही भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले सब्सक्राइब करि दियंतु। नंबर 1 अस्त गछ। कौनसी जलाशय पाखरे अस्त गछ लगाइले जेउ फल मिली थाए ताहा 100 यज्ञ फल सहित समान होई थाए। तेबे अस्त गछर पत्र सही जलाशय रे पड़ी थाए तो ताहा पिंड समान होई थाए। पितृपुरुषों को तृप्ति प्रदान करिथाए। द्वारा सबु प्रकार पितृदोष समाप्त होई थाए। श्रीकृष्ण कहिचंती जेउ मनुष्य नित्य स्नान करी अस्त गछ को स्पर्श करिथाए से सबु पापरु मुक्ति पाई जाए एवं केबे भी पराजय होई न थाए। अस्त गछ को स्पर्श करिबा द्वारा माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त होई थाए। अस्त गछ मूलरे श्री विष्णु, मध्य भागरे शिव शंभु एवं अग्रभागरे ब्रह्मांगर वास करि थांती। अमावास्या दिन अस्त गछ को प्रणाम करिबा द्वारा जेउ फल प्राप्त होई थाए ताहा 1000 गाई दान करिबा सहित समान होई थाए। यहाँ ही संसार रे अस्त गछर मान कौनसी वृक्षरे नाही। साक्षात श्रीहरि यही वृक्षर विराजमान अछंती। अस्त गछ को आघात देबा अर्थात काटिबा महापाप बोली मना जाए। एमिति मनुष्य को नरक को जाई थांती। नंबर 2 अँला गछ। श्रीकृष्ण कहिचंती अँला गछर फल समस्त लोकमानंकर घरे प्रसिद्ध होई थाए। अँला गछ लगाइबा द्वारा स्त्री एवं पुरुष जन्म मृत्युर बंधनर मुक्त होई थांती। यही पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करिथाए एवं शुभ माना जाई थाए। यह को खाइबा द्वारा सबु पापरु मुक्ति मिली थाए। अँला खाइबा द्वारा आयु बढ़ी थाए। एहार जल पीबा द्वारा रोगरु नाश होई थाए एवं अँला को जलरे मिसाई स्नान करिबा द्वारा अपवित्रता दूर होई थाए एवं सबु प्रकारर
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଁଳା ସଦାସର୍ବଦା ସହଯୋଗ ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରକୁ କେବେ ବି ଦୈତ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯଦି ଅଁଳା ମିଳିଯାଏ ତ ସଂସାରର ସବୁ ତୀର୍ଥମାନ ବଳି କରି ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଁଳା ଗଛ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ଅଶୋକ ଗଛ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ ଗଛରେ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ନିରାଶକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ଯୌବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେବେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତେବେ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବାସ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକ ଗଛ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା ସୀତା ଅଶୋକ ଗଛକୁ ଏହି ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁ ବି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଗଛ ରହିବ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ନିବାସ ରହିବ। ନମ୍ବର 4 ଡିମ୍ବିରି ଗଛ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ତାହା ମହାଯଜ୍ଞ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 5 ନିମ୍ବ ଗଛ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିମ୍ବ ଗଛ ଆୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲିମ୍ବ ଗଛ ପତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲିମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6 ଜାମୁକୋଳି ଗଛ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା କରିଥାଏ ଜାମୁକୋଳି ବୃକ୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7 ବେଲ ଗଛ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବେଲ ଗଛରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଗୋଲାପରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବେଲ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗାଯାଏ ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଆସିନଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଘରର ଅଗଣାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ରହିଲେ ସେହି ଘର ସର୍ବଦା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମଲ୍ଲି ଗଛ। ମଲ୍ଲି ଗଛରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗଛକୁ ରୋପଣ ନିଜ ଘର କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିଥାଏ ତ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହିତ ଘରର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କଦଳୀ ଗଛ ରହିଲେ ଘରେ ଧନର କମି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।